Ladies and gentlemen, let's welcome the teams of Tajikistan and Uzbekistan. Please stand up if you are able for the national anthem of Uzbekistan. And now, the national anthem of Tajikistan. ассалому алайкум дӯстон азиз, мухлисон ва ҳаводорони футбол, онҳое ки футболи меҳанро дар ҳамаи сатҳҳои он тамошо мекунанд ва айни замон ки дар кишвари мо боз як мусобиқаи дигари байналмилалӣ ҷараён дорад ва ин мусобиқаи CAF Youth Women's Championship 2026 мебошад, яъне мусобиқа байни дастҳои мунтахаби занонаи то 20 солаи Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ ва дар ин мусобиқа яке аз дастаҳои фаъол ва иштирокчӣ албатта мунтахаби занонаи 20 солаи Тоҷикистон мебошад ки имрӯз бо мунтахаби то 20 солаи кишвари Узбекистон با عنوان ما به میدان رقابت وارد می‌گردند. خب در این مسابقه البته امکانیت برای منتخب ازبکستان برای پیروزی را به دست آوردن و قهرمان شدن بیشتر است. دسته ما عین زمان در زینه آخرین قرار دارد و منتخب ما تا همین دم یگان پیروزی را به دست آورده است. در بازی دور اول ما امکانات خیلی خوب داشتیم تا برای ایران پیروزی را به دست آوریم، ولی بعد از آن که
ки қисми аввалро бозгарони мо бо ҳисоби 2-0 ҷамъбаст карданд. Дар рақобатҳои дар нимаи дуввум дастаи мо на он қадар бозии хуб нишон дод ва 3 голро бозгарони кишвари Эрон ба тӯри дарвозаи мо заданд бо ҳисоби 3-2 пирӯзии худро ба даст оварданд. Ва ҳоло дӯстони азиз, дар ин мусобиқа 4 кишвар ширкат меварзанд. Инҳо ҷумҳурии Тоҷикистон, хуб рақиби имрӯзаи онҳо мунтахаби Ӯзбекистон, ҳамчунин ҷумҳурии Исломии Эрон ва Қирғизистон. Ин дастаҳо дар мусобиқа ширкат меварзанд. имрӯз ки ҳамин рақобат яъне бозии охирини мусобиқа мебошад, муайян мекунад қаҳрамонро. Яъне дар ин ҷо қаҳрамон метавонад маълум бигардад. қаҳрамон ё мунтахаби Эрон мешавад ё мунтахаби Ӯзбекистон. Хуб, дар бораи ҳама ин боз дар рафти гузориш маълумоти албатта ки бештар хоҳем дод. Ва ҳоло биёед бо ҳайати асосии ҳар даста ман шуморо шинос кунам ва оғоз мекунем мо аз мунтахаби Тоҷикистон ки бо чунин ҳаят имрӯз футболбозони мо вориди майдон мегарданд. Рақами 1 Фарҳаноз Холдорова, таҳти рақами 15 Шаҳзода Очилдиева бозӣ мекунад. Капитани даста рақами 4 Маҳбубахон Қаҳорова. баъдан таҳти рақами 5 Маҳиноз Нурова бозӣ мекунад. рақами 10 Шаҳзода Ҷурғаева, 11 Меҳрона Давлатова, рақами 12 Малоҳат Дадоматова, таҳти рақами 17 Нозия Абдуғафурова бозӣ мекунад. рақами 19 Камила Расулова ва рақами 21 Райҳона Шомуродова имрӯз дар майдон аст. хуб, сармураббии мунтахаби занонаи тоби солаи кишварамон Юсуф Рабиев аст ба Фароҷон Холбеков ва Иззатулло Исоқов кӯмак мерасонанд. ҳамчунин Умедулло Шарипов як нафари дигаре ки кӯмак мерасонад. ва биёед акнун ба ҳайати мунтахаби занонаи тоби солаи кишвари Ӯзбекистон шинос шавем. довар садошаки худро баланд мегардонад ва рақобати мунтахабҳои тоби солаи Тоҷикистон ва Ӯзбекистон аз доираи ин бозӣ ки дар даври сеюми рақобатҳои мусобиқаи CAF Youth Women's Championship доир мегардад оғоз шуд. рақами 12 Моҳинур Гамбердиева дарвозабон, рақами 18 капитани даста Шаҳноза Дехонбоева, рақами 2 Севинч Ғоломова, рақами 5 Мария Даханова, рақами 6 Камила Кушатова, таҳти рақами 7 дар майдон Меҳрангиз Ҳамидова аст, рақами 8 Эътибор Шодиева, рақами 9 Ёдгорхон Юсупова, таҳти рақами 10 дар майдон Наргиза Маматалиева хоҳад буд, рақами 11 Шаҳзода Алихонова ва рақами 15 Меруерт Раҳматуллоева. хуб, доварони мунтахаб хуб мураббиёни мунтахаби Ӯзбекистон инҳо ҳастанд. сармураббӣ Сирота Виктория Сирота, ба ӯ Саида Галимова ва Сабрина Собирҷонова кӯмак мерасонанд. ва доварони рақобати мунозаро акнун ба шумо шинос мекунам. ин бозиро довар аз кишвари Эрон Синакаи Элаҳе хуб ҳакамӣ хоҳад кард. ба ӯ Килчибек Кизиадинай аз кишвари Қирғизистон аз як тараф ва аз тарафи дигар Лайло Ёрмуҳаммадӣ. аз тарафи дигар Гавхара Мурзалиева кӯмак мерасонанд ва боз албатта як нафар дигаре ки аз канори дигар аст, ин Машид Годаразирдехонӣ мебошад аз кишвари хуб Эрон ва Гавхара Мурзалиева довари чаҳорум довари эҳтиётӣ аст. нозири доварон Сергей Гришенко аз кишвари Қирғизистон аст ва комиссари бозии Лайло Ёрмуҳаммадӣ аз кишвари Эрон мебошад дар рафти рақобати имрӯза. тавассути канор кӯшиш ба ҳуҷум гузаштан мекунанд бозгарони кишвари Ӯзбекистон. ин вазъиятро бозгарони мо бартараф кардан тавонистанд. ин Юсуф Рабиев аз дӯстони арҷманд сармураббии мунтахаби тоби солаи кишвари Тоҷикистон. ҳамлаи навбатӣ инҷо партоб ба дохили ҷаримагоҳ ва ин вазъиятро метавонем ки бартараф намоем. Шаҳзода Очилдиева то охир кӯшиш кард. ин дӯстони арҷманд Виктория Сирота аст, сармураббии мунтахаби занонаи тоби солаи кишвари Ӯзбекистон. Фарҳаноз Холдорова
дарвозабони мунтахаби замонаи тоби солаи кишварамон аз назди дарвозааш тӯбро ба бозӣ ворид мекунад. Бо пиронои сафед дар майдон бозгарони мо ҳастанд ва бо пиронои кабуд бозгарони кишвари Узбекистон рақобатро пеш хоҳанд бурд. хуб, биёед акнун мутаваҷҷеҳ бигардем ба ҷадвали мусобиқа. он ба таври зайл аст. мунтахаби Эрон ҳоло дар зинаи якум қарор дорад. пеш аз ин давр 4 имтиёз доштанд Эрон ва Узбекистон, чун дар бозии байнихудӣ онҳо 1-1 бозиро ҷамъбаст карданд. 4 имтиёз доштанд ва бо ҳисоби 2-1 мунтахаби Эрон Қирғизистонро шикаст дод ва ин маъноиро дорад ки Қирғизистон ҳоло дар зинаи сеюм ва Эрон ба зинаи аввал баромад. 7 хол дорад айни замон мунтахаби Эрон ва чун бо ҳисоби 2-1 пирӯзӣ ба даст овард, ин маънои онро дорад ки чун дастаи мазкур 1 голро ба дарвозааш сар дод ва 2 голро ба тӯри дарвозаи рақибон зад, яъне ҳамин ҷамъи 1 боқӣ монд. чун бозгарони кишвари Қирғизистон 1 тӯбро ба дарвозаи мунтахаби Эрон ворид кардан тавонистанд. паси навбатӣ дахтараш албатта ҷамъи 2, бале ҳоло ҷамъи 2 дорад мунтахаби Эрон ва бо ҳисоби 3-2 бар мо пирӯзӣ ба даст оварданд. баъдан бо мунтахаби Узбекистон бозиашон 1-1 ҷамъбаст шуд, яъне ҷамъи 1 боқӣ монд ва имрӯз онҳо 2 гол заданд. хуб, ҷамъи 3 шуд, 1 гол хӯрданд, ҷамъи 2. айни замон мунтахаби Эрон таносуби тӯбҳо ҷамъи 2 дорад, 7 хол ва дар зинаи аввал қарор дорад. мунтахаби Узбекистон дӯстони азиз айни замон дар ҳисоби худ 4 имтиёз дорад ва ба дастаи мазкур лозим аст то дар рақобати муноза бо ҳисоби калон мунтахаби Тоҷикистонро шикаст бидиҳад. яъне аввал аз рӯи низомнома критерияи якум ин бозиҳои байнихудӣ аст ва чун мунтахаби Эрон ва Узбекистон бозии байнихудӣ онҳо ғолибро муайян накарданд, яъне бозиашон 1-1 ҷамъбаст шуд, пас таносуби тӯбҳо меравад. дар таносуби тӯбҳо ҳоло ҷамъи 2 дорад Эрон ва Узбекистон ки дар ҳисоби худ ҳоло 4 имтиёз дорад ва ҷамъи 1. барои дастаи мазкур лозим аст то дар рақобати имрӯза бар мунтахаби Тоҷикистон бо ҳисоби калон пирӯзиро ба даст дорад ва дар ин сурат, яъне бо фарқати 2 гол пирӯзӣ ба даст дорад, дар ин сурат мунтахаби Узбекистон қаҳрамон хоҳад шуд. яъне метавонад барои мисол агар ҳисоб 2-0 шавад, пас дастаи мазкур хуб қаҳрамониро ба даст хоҳад овард, ё 3-1, ё 4-2, ё 5-3. хулас бо ҳисоби бо фарқати 2 гол агар пирӯз шавад, тамом. дар ин сурат мунтахаби Узбекистон пирӯзиро дар мусобиқаи мазкур аз худ хоҳад кард. аммо агар бо фарқати 1 имтиёз, пас дар ин сурат имтиёзҳо бозам баробар хоҳанд буд, фарқияти голҳо ҳам баробар, бозиҳои байнихудӣ ҳам баробар. инҷо шояд баъдан қоидаҳои ферплей ба нақши аввал бароянд. аммо ин бозӣ бо чӣ анҷом меёбад, мо шумо мутаваҷҷеҳ хоҳем гардид. мунтахаби Тоҷикистон талошонро хоҳад кард то ҳатман бар муқобили Узбекистон рақобати арзанда нишон медиҳад ва пирӯзӣ ҳатто ба даст орад, чунки мунтахаби Тоҷикистон ҳам имконияте дорад то албатта дар рақобати мазкур беҳтар бозӣ кунад, вале гап сари он меравад ки мунтахаби Қирғизистон дар рақобат бо мунтахаби Тоҷикистон пирӯзиро ба даст овард ва ин маънои онро дорад ки мунтахаби Тоҷикистон ҳатто агар ғалаба ҳам ба даст орад, 3 хол мегирад, вале ба зинаи сеюм баромада наметавонад. яъне мунтахаби Қирғизистон лакаи зинаи сеюмро дорад. ягона мавқеъе ки маълум аст дақиқан ин мунтахаби Қирғизистон ва албатта мунтахаби Тоҷикистон ки дар зинаи 4 ҷамъбаст хоҳад кард ин мусобиқаро. ва мунтахаби Тоҷикистон албатта ягона мақсаде ки доранд бозии хуб ва зебо нишон додан дар рақобати охирин, чунки дар инҷо маълум аст ки мо болотар нахоҳем рафт аз зинаи 4, вале метавонем бозии хеле хуб ва зеборо нишон бидем.
партоп ба дохили ҷаримагоҳ. тӯб инҷо бартараф мешавад. اینجا بتوانند بازیکنان ما تلاش کنند برای زدن گل. حمله نوبتی. партоп ба канор. ҳуҷуми навбатиро мо мутаваҷҷеҳ мегардем. сол ба ақиб. мунтахаби тоҷикистон бо ҳисоби 3-2 аз эрон шикаст хӯрд. дар даври якум, дар даври дуюм бошад қирғизистон бо ҳисоби 2-0 моро мағлуб кард. ва мунтахаби ӯзбекистон бошад дар даври аввал бо ҳисоби 1-0 қирғизистонро мағлуб кард ва дар даври дуюм бошад бо эрон мусовӣ 1-1 бозиро ҷамъбаст намуд. хотиррасон кардам маврид аст ки барои мунтахаби занонаи тоҷикистон Ю-20 ин чемпионат яке аз марҳилаҳои муҳими омодагӣ ба мусобиқаи интихобии ҷоми Осиё 2028 ба ҳисоб меравад ва хотиррасон бояд кунем ки даври интихобии ҷоми Осиё 2028 аз 28 август то 5 сентябри соли оянда баргузор мегардад ва барои баромадан ба марҳилаи финалии ҷоми Осиё 2028 мунтахаби занонаи 20 солаи кишварамон дар чунин мусобиқаҳо бояд ширкат варзад, омодагӣ беҳтар ва бештар бинад ва зери роҳбарии Юсуф Рабиев тавонад то ба даври навбатӣ ба марҳилаи финалии ҷоми Осиё барояд. ҳамлаи навбати бозикони кишвари ӯзбекистон. ҳамлаи навбатӣ тавассути канор ин ҳуҷум ҷараён мегирад. аз аут топ вороди бозӣ мегардад. бозиганони кишвари ӯзбекистон фишор оварда истоданд.
пресинги фаъолона акнун бузгарони мо дар маркази майдон, вале шумораи онҳо кам буд, танҳо 3 нафар. ҳамлаи навбатӣ тавассути канор, ин ҳуҷум ҷарён мегирад, фурсати хуб метавонад пайдо шавад. партоб ба канор. инҷо бале бозигари мо тӯбро зада аз майдон берун мекунад. партоб ба дохили ҷаримаго, инҷо дарвозабони мо тӯбро бояд бехато ва бемушкилӣ бигирад. ирсол ба канори майдон. боз як фурсати дигар, вале бенатиҷа ҷанбаст мегардад ин ҳолат. ҳамлаи навбатӣ ва боз як фурсати дигаре буд ки бебарор ҷанбаст мешавад. зарба ба тарафи дарвоза. ин вазъиятро бартараф кардан осонтар буд, чунки зарба иҷро карда аз паҳлӯ дарвоза аз майдон берун шуд. ҳамлаи навбатӣ. фурсати хуб метавонад пайдо шавад. партоб ба дохили ҷарима гоҳ ва бояд дар хати дифоъ беҳтар бозӣ кунем ва ин ҳолатро бартараф намоем. зарба иҷро мешавад ва мегирад дарвозабони дастаи мо Фарҳаноз Холдуров ва ин вазъиятро. партоб ба дохили ҷарима гоҳ ва ин вазъиятро бозигарони мо бартараф мекунанд. зарба зада мешавад ва инро Фарҳаноз Холдурова дарвозабони дастаи мо тавонист сари вақт бартараф созад. кӯшишҳои навбатӣ.
партоб ба канор. رسول با داخل جریمه گاه اجازت ندادن بازیگران ما برای ضربه زدن، ولی بازیگران ازبکستان تلاش خود را ادامه میدهند. پرتاب نوبتی سوینچ غلامov با طرف جریمه گاه، ولی به نتیجه این وضعیت هم جنببست شد. پرتاب داخل جریمه گاه جو خود بازی ویران شد. البته دسته ما در رقابت ها بر مقابل ایران قرقیزستان شکست خورد، ولی باید گفت که بازی ارزنده اصلا نشان داد در خصوص در بازی با منتخب ایران در قسم اول. دسته ما در سطح خیلی خوب برآمد کرد و توانست در نیمه اول چندی فرصت‌های خیلی خوب گلزنی با وجود دارد و حتی با زدن دو گل هم شرف یافت کرد. تمام دو گلی که ما در بازی با مقابل ایران زدیم، دو گل هستند برای ما در دو بازی، چون در بازی با مقابل قرقیزستان بازیگران ما گل نزدند. ارسال به داخل جریمه گاه و این حتی ضربه به طرف دروازه بود که فرانوز خولدور و دروازه‌بان دسته بیسلاح‌های ما توانست این وضعیت را برطرف سازد. پرتاب داخل جریمه گاه ضربه به طرف دروازه ما اجرا می شود و اینجا توپ به طول دروازه ما وارد می گردد. این گل را نرگیزه محمدعلیوا زد، بازیگر رقم 10 و در دقیقه 22 رقابت حساب بازی گشوده می شود. Goal for Uzbekistan, scored by player number 10, Nargiza Mahmatalieva. بازیگر با لحظه تکرار متوجه می شویم. تو بلند و داخل جریمه گاه پرتافته شد و نانقدر مبارزه خوب در داخل جریمه گاه بازیگران ما نشان دادند. چون بینید نرگیزه محمدعلیوا گیم که اصلا بازیگر قد بلند در هیئت منتخب ازبکستان نیست، شاید یکی از قد پسترین هم باشد، ولی معصو توانست فرصت خوب را در داخل جریمه گاه پیدا کند و معصو توپ را به داخل دروازه ما وارد نماید. دروازه هم خالی بود، چون که فرانوز خولدور و در چنین حالت البته کنج نزدیک دروازه را میگرفت. در آن طرف دروازه نرگیزه محمدعلیوا بود که او توانست توپ را به دروازه دسته ما وارد نماید. در این گل عیب فرانوز خولدور و هیج است، چون دفاعگران البته باید بهتر رقابت میکردند بر مقابل نرگیزه محمدعلیوا. دفاعگران گفته اینجا البته همه دست در نظر داشته می شود، چون در وضعیت استانداردی همه بازیگرانی که در هجوم در خط نیمه حمایه باشند همه آنها
با جریمه‌گاه برمیگردند و در داخل جریمه‌گاه بازی میکنند. دوباره با بازیکنان ازبک تا به کنار. هنوزم حمله خود را ادامه میدهند بازیکنان کشور ازبکستان. اینجا کمی اوسیب میبردارد کاپیتان دسته 22 ما شاهزاده اوچیلدیوا و اینجا البته فرانوز خلدور و حق به جانبی است که لازم نیست ضربه کنجی، چون هر ضربه کنجی بازیگران کشور ازبکستان خوفناک هستند و محض از ضربه کنجی آنها توانستند توپ را به دروازه دسته ما وارد کنند. کمک می‌رسانند به شاهزاده اوچیلدیوا بیرون از میدان. این البته اوسیب جدی نمی‌آورد، ولی در همون لحظه که توپ رسیدن خیلی دردناک است. هنگامی که نفس سست باشد در چنین لحظه خیلی دردناک است. پرتاب نوبتی به داخل جریمه‌گاه و بازم کوشش بازیگران کشور ازبکستان برای ضربه زنی بود. آنها در این کوشش موفق شدند، ضربه هم زدند به طرف دروازه ما، اما این بعد دروازه‌بان ما در وضعیت درست قرار داشتیم و این حالت را برطرف کرد. حالا نوبتی بازیگران ازبک نرگس محمدعلیوا پس به مرکز مبارزه برد اومینا حسینова برای گرفتن توپ و موفق نشد. حمله نوبتی بازیگران ازبک پرتاب به داخل جریمه‌گاه، ضربه به طرف دروازه ما، اونجا آفساید هم بود. بله، حالت نوبازی. پرتاب به خط حمله، ارسال با خط هجوم و اینجا بازیگران ما نتوانستند حمله را ادامه دهند.
партоб ба хати ҳамла. Инҷо дарвозабон бояд аввалин шуда ба тӯб бирасад. ҳамлаи навбати ирсол ба дохили ҷаримаго. Дарвозабон каме хато кард. ин ҳолат ба зарбаи кунҷӣ оварда мерасонад. ирсол ба дохили ҷаримаго. бозам зарба ба тарафи дарвозаи мо иҷро мегардад. ин навбат хато нодақиқ. бозие ки дар ин мусобиқа баргузор шуданд. хуб ӯзбекистон бар муқобили қирғизистон. ӯзбекистон бо ҳисоби 1-0 пирӯзӣ ба даст овард. тоҷикистон бар муқобили эрон. он рақобат 3-2 ба нафи бозигарони кишвари эрон поён ёфтанд. эрон бар муқобили ӯзбекистон яке аз бозиҳои ҷолиб буд ва бо ҳисоби мусовӣ 1-1 ба анҷом расид. хуб қирғизистон ва тоҷикистон рақобат доштанд ки бозии ин мунтахабҳои занонаи то 20 сола бо ҳисоби 2-0 ба нафи дастаи қирғизистон поён ёфт. ва бозие ки имрӯз баргузор мешаванд, як рақобат аллакай поён ёфт, яъне қирғизистон бар муқобили эрон бозӣ доштанд ва бозии ин мунтахабҳо бо ҳисоби 2-1 ба нафи хуб мунтахаби эрон бо ҳисоби 2-1 ба анҷом расид. пас ба хати ҳамла кӯшиши навбатии бозигарони кишвари ӯзбекистон. ирсол ба дохили ҷаримагоҳи мо зарба зада мешавад ва тӯб бори дуввум ба тори дарвозаи мо ворид мегардад. дӯстон азиз, ин навбат бозигари рақами 11 Меҳрона Давлатова тӯбро ба дарвозаи дастаи мо ворид кард. ва ҳисоби рақобат бинандагони арҷманд 2-0 ба нафи мо мешавад. бо ҳамин ҳисоб аллакай мунтахаби ӯзбекистон қаҳрамон аст дар ин мусобиқа. мутаваҷҷеҳ мегардем мо бори дигар ба ин зарба. чӣ гуна пас аз ҷониби капитан. шумораи зиёди бозигарони мо инҷо аслан буданд дар дохили ҷаримагоҳ, вале ҳеҷ кас кӯшишам накард то тӯбро аз назди пойҳои шаҳзода Алихонова зада дур кунад. ӯ дар танҳоӣ буд. дахтараш ӯро гирд кардан. шумораи зиёди бозигарони мо дар гирду атрофи ӯ буданд, вале ҳеҷ кас ба ӯ наздик нарафт. ва ҳисобро ӯ 2-0 мекунад. ба 8 дақиқаи дигар дӯстон арҷманд то анҷоми вақти асосӣ боқӣ мондааст. шумо дар ҳайрат намонед ки ман дар дақиқаи 33 мегӯям 8 дақиқа, чунки бозиҳо дар ин мусобиқа 40 дақиқа вақти асосӣ дома дорад ва баъдан он дақиқаҳое ки довар зам мекунад ба вақти асосӣ, яъне як қисм аз 40 дақиқа иборат аст. партоб ба канор. ҳамлаи хеле хуб ва хавфнок.
پس رقیب توسط کنار راست حمله نوبتی میتواند فرصت خیلی خوب باشد. اینجا دروازه‌بان وضعیت مذکور را برطرف میکند. پرتاب نوبتی با کنار تا هنوز یگان ضربه ای را نزده ایم با طرف دروازه رقیبان. حداقل البته لازم است تا یک دو ضربه زده شوند. حمله نوبتی پرتاب به داخل جریمه‌گاه. اینجا کوشش نوبتی توپ را به دروازه وارد کردند و این کوشش با موفق جنبست می شود. بازیگران کشوری ازبکستان بار سوم توپ را به دروازه ما وارد می کنند. حساب رقابت 3-0 و این تنها نیمه اول رقابت است. دوستان عزیز، گل را باز شاهزاده علی خونووا زد. این دوبله است. می توانیم بارگر متوجه بگردیم در کنار رقابت اولی کاپیتان دسته بعداً پرتابی و داخل جریمه‌گاه یک ضربه، دو ضربه، سه ضربه و ضربه چهارم بعد دروازه وارد می‌گردد. اینجا حتی چند بار توپ به دست فوتبالبازان ما هم رسید. حتی پنالتی بود. خوب توپ به دروازه ما وارد می‌شود. دوستان عزیز، علاقه حساب 3-0 و این تنها قسمی اول رقابت است.
وزیر стандарти ба нафи дастаи мо капитани мунтахаби бисолаи мо шаҳзода Очилдиева тӯбро ба наздикии ҷаримагоҳи рақиб мерасонад. Тӯб гирифта шуд. зарбаи навбатӣ ба тарафи дарвозаи мо бозам гол зада мешавад ва ин навбат голро ба дарвозаи мо Шаҳноза Деҳқонбоева мезанад. Капитан ба ҳисоб 4-0. Goal for Uzbekistan, scored by player number 18, Shahnoza Dekanbayeva. There will be 3 minutes of added time. 3 دقیقه دوستان عزیز زم کرده می شود با وقت اساسی قسمی اولی رقابت با 40 دقیقه قسم یکم و خود رسان میکنم که در این مسابقه یک قسم از 40 دقیقه عبارت است. 3 دقیقه دیگر زم کرده می شود. حساب алакай 4-0 ба нафи мунтахаби Ӯзбекистон. онҳо бо ҳамин ҳисоб қаҳрамон ҳастанд дар ин мусобиқа ва онҳо албатта талоши онро хоҳанд кард то бозам голҳои бештареро ба самар бирасонанд. با کمک دکتران نیاز دارد بازیگر ما. довар албатта ишора мекунанд ки бояд аз майдон берун равад. Меҳрона Давлатова ва дар он ҷо ба ӯ кӯмак расонида шавад. бозигарони мунтахаби Тоҷикистон, мунтахаби асосӣ албатта, яъне на бисолаҳо партов ба канор. онҳо ҳам албатта ба тамошои рақобат омаданд. Нико ба Худододова ва дигар бозигарон то ин рақобатро тамошо кунанд ва бозигарони насли нави бонувонро дастгирӣ кунанд. قسم اول رقابت دوستان ارجمند به انجام میرسد. حساب 4-0 به نفع منتخب ازبکستان و انتظار میشود نیمه دوم را که در آن بازیگران ما میتوانند کمی رقابت بهتر نشان بدهند.
легче ловить мяч. Хорошо, вверх. Вот, ты вправо, она влево. Валяемся. Вправо, влево. 2 раза. И. Хорошо. Пешаки хора тут, пешаки хора. Выдвигайся вперед. Вот что там, у нас там. Асчи. بچه همون تو بزن Оп. Иди. White, Rasmus.
دوستان عزیز و مخلصان سرشمار فوتبال برمیگردیم ما به قسم دومی رقابت منتخب های توبی ساله تاجیکستان و ازبکستان. این مسابقه کاف ایو 20 وومنز چمپیونشیپ 2026 می باشد، چمپیونات اسوسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی بین منتخب های زنانه تو 20 ساله و اینجا ما شما مشاهده میکنیم که در حیات منتخب تاجیکستان تغییرات است. به میدان بازیگر رقم 20 الیسا خوسانова تا در رقم 20 اومد، همچنین به میدان بازیگر دیگر هم اومد تحت رقم 2 اولوفتما کبیرزاده
وارد میدان شد. باز مفتون عربova تحت رقم 7 به میدان آمد. در هیئت منتخب ازبکستان باشد به میدان شهرزاده خیراللهیوا تحت رقم 20 وارد گردید. حساب رقابت دوستان ارجمند 4-0 منتخب ازبکستان پیشرفت می باشد. در نیمه اول بازی سطح بلند را نشان داد و توانست البته به طور دروازه ما 4 گل را روان کنند بازیگران این تیم و به ما یگان امکانیت هم ندادند. و البته در اینجا میتوان اشاره کرد که بازیگران ما در خط دفاع ناقدر بازی خوب نشان دادند. از این لحاظ بازیگران منتخب ازبکستان هر مرتبه به خط دفاع آمدند، به خط هجوم آمدند و از مشکلات خط دفاع ما استفاده کرده توپ‌ها را به دروازه ما وارد کردند. با حساب 4-0 دسته ازبکستان پیشرفت می باشد و منتخب ازبکستان برای قهرمانی مبارزه میبرد. برای این دسته لازم است تا با حساب کلان، عموما نه با حساب کلان، با فرقیت 2 گل بر منتخب تاجیکستان پیروزی را به دست آورد و در این صورت منتخب ازبکستان قهرمان این مسابقه می شود. آنها الکی نقشه را گویم که از حد زیاد اجرا کردند. آنها الکی 4 گل را در قسم اول رقابت زدند، چون این بازی و این مسابقه از 40 دقیقه عبارت است. میتوان گفت که در هر 10 دقیقه بازیگران کشور ازبکستان با زدن یک گلش رفیاب گردیدند و تا دقیقه 40 4 گل را به طور دروازه ما زدند. ارسال به داخل جریمه گاه ضربه نوبتی اجرا می‌گردد و باز یک مرتبه دیگر بازیگران کشور ازبکستان دوباره به دروازه ما وارد می‌کنند. این بعد سوینچ غلامووا گل می‌زند و حساب رقابت را والکی 5-0 به نفع دسته ما می‌کند. Goal for Uzbekistan, scored by player number 2, Sevinch Gulamova. پرتاب به کنار کوشش نوبتی بازیگران ما. ارسال به خطی حمله کوشش نوبتی. اینجا توپ را میگیرند بازیگران ما.
حالا نوبتی ضربه به طرف دروازه ما. بارتا با خطی حمله توسط کناری راست حمله نوبتی. ارسال با خطی هجوم. این وضعیت برطرف شد. ضربه اجرا می شود و این با توپ از پهلو دروازه بیرون از میدان شد. مجموعه نوبتی بازیگران کشور ازبکستان سوینج غلامова پاس با عقیب نرگیزه محمدعلیeva ارسال به کنار. بارتا به کنار توپ را میگیرن بازیگران ما، ولی اینجا تنها یک ضربه به خط هجوم بود و خلاص. بارتا با داخل جریمه گاه این بازم یک فرصتی بود که به براجم بحث شد.
توسط کنار حمله نوبتی پرتاب به خط هجوم نرگس محمدعلی و اینجا خود بازی ویران شد پنالتی. Substitutions for Uzbekistan. Player number 11, Shahzoda Alikhonova, replaced by player number 17, Mohina Akbarova, and player number 2, Sevinch Gulamova, replaced by player number 4, Mubina Bakhtiyorova. مبینا بختیارova دوستان ارجمند و موینا اکبرova وارد میدان میشوند. پنالتی را یادگارخان یوسوپова میزند. ضربه و تو به دروازه وارد میشود. حساب 6-0. Goal for Uzbekistan, scored by player number 9, Yodgorkhon Yusupova. بازیگر ما سه برداشت و با کمک دکتران نیاز دارد. این کمیلا رسولova است. بازیگران هیئت ذخیروی آنهایی که در قسم دوم امکانیت به میدان آمدن باز هم دارند. چند نفر دیگر از آنها خب در هیئت ذخیروی دسته ما آنهایی که به میدان آمدن ملک عبدالله و مفتون عربوی که به میدان آمد، گلمیر نور مرودova، زلفیه رستمova، روزا توجیبوی و مظفرین ابراهیمov و خب شیرینا جورا مرودova، لیسا خوستانova او به میدان آمد، خیرنیسا اکرمova و المیرا قرشیeva. در هیئت احتیاطی منتخب ازبکستان اونجا ماریا خلخلوی و استورانبی و مبینا بختیارova، امیدا سپرخولova، خونزاده خولبوی و سروینوزخان عبدالعزیزova، ماهینا اکبرova، دلنورا امانبوی و شهرزاده خیرالوی و خوب سنوبر شایمova، پالینا پاپلافسکایا و جزیره کومکova که علاقه چند نفری از این فوتبالبازانی که نامبر کردن به میدان وارد شدند. باز یک فوتبالباز دیگری ما سه بردارد. این نوبت محبوبه خان قهارova و ما در لحظه تکرار مشاهده میکنیم در کدام حالت. همین البته از آماده نبودن بازیگران ما درک میدهد، چون
لکای قسم دوم رقابت و جوان بودن بازیگران ما تجربه آنقدر زیاد نداشتند. همه این البته هست، اما از جانب دیگر شرایط برای هر دو دسته یک خیل است، هم برای بازیگران منتخب ازبکستان هم برای بازیگران منتخب ما. فرین ابراهیمова دوستان عزیز دروازه‌بان اتیوپی که با جای فرانوس خالدورова به میدان آمد در قسم دوم رقابت. بار دیگر همین چیز به ما شما اشاره کرده می شود. در جدول مسابقه دوستان عزیز با همین حساب بابت اگر این زمان ما بگیریم منتخب ازبکستان بازی اول میبراید با 7 امتیاز، ولی با فرق بهتری توپ‌ها بازی بین خودی را با ایران حساب نمی‌کنیم چون که مساوی جنب شد، یک بر یک غالب اونجا معین نگردید و منتخب ایران در زینه دوم است، منتخب قرقیزستان زینه سوم و تاجیکستان در زینه چهارم. 4 دسته شرکت می‌ورزند. زینه یکم، دوم و سوم البته با مدال‌ها قدردانی کرده می‌شوند. مدال‌های طلا، نقره و برنجی. حمله بازیگران ما میتواند باشد، ولی اکنون زمانی گذشته است، میتوانست باشد. پرتاب کنار. حمله بازیگران ازبکستان توپ را بویی در همین منطقه میدان در نزدیکی جریمه‌گاه ما و به هجوم میگذاریم، ولی بازم این وضعیت برطرف کرده می شود. ماریا دخووا توانست توپ را بگیرد. میرانگیز حمیدووا پرتابی به داخل جریمه‌گاه، ضربه به طرف دروازه ما نرگس محمدعلی و حمله بازیگران ما. اینجا تنها 2 نفر به هجوم میگذارند، نفر سوم همراه می شود ولی خیلی دیر و این وضعیت هم به نتیجه جنبش شد. تغییرات نوبتی دوستان ارجمند، بازیگر رقم 19 و 23 به میدان میآیند. 23 اینجا زیر کمیکووا است و رقم 19 دلنورا منبایوا. Substitutions for Uzbekistan. ارسال به داخل جریمه‌گاه. ضربه نوبتی به طرف دروازه ما و این نظر برای برطرف کردن توانست نوزافرین ابراهیمووا. پرتاب به داخل جریمه‌گاه.
имрӯз аз 6 гол 2 голро футболбозони Ӯзбекистон аз зарбаҳои кунҷӣ заданд. Офсайд. ҳаллаи навбати бозигарони ӯзбек. аз автоба бозӣ ворид карда мешавад. прессинги фаул надоранд бозигарони мунтахаби Ӯзбекистон ва тӯбро мегиранд. Партов ба канор. ва як ҳолати дигар бозам инҷо бо гол анҷом меёбад, вале ин ҳолате буд ки гол ҳисоб карда намешавад. бо сабаби вайрон шудани қоидаи бозӣ. ҳамлаи навбатӣ. партов ба мувофиқаи зарбазанӣ ва инҷо бояд бозигарони мо тӯбро бигиранд. як зарбаи дигар тӯб ба тири дарвоза мерасад. офсайд буд.
тағйирот дар ҳайати мунтахаби Ӯзбекистон. Бозигари рақами 22 Полина Поплавская ворди майдон мегардад, ба ҷои Наргиза Маматалиева ворди майдон мешавад. Player number 10, Nargiza Mamatalieva, replaced by player number 22, Polina Poplavskaya. Ba marcas. Ала навбати бозигарони Ӯзбекистон. Партоб ба тарафи ҷаримагоҳ. Тоб инҷо болотар аз дарвоза меравад. Substitution for Tajikistan. Player number 11, Mehrona Davlatova. Mehrона Давлатова аз майдон берун меравад. Роза Тоҷибоева таҳти рақами 14 ба ҷои бо майдон меояд. зарба ба тарафи дарвозаи мо ва ин зарбаро бартараф мекунад Музофарин Иброҳимова. муҷоми навбате пас ба ақиб прессинг мекунанд. футболбозони кишвари Ӯзбекистон барои гирифтани тӯб омодагӣ мегиранд. бозигарони мунтахаби қирғизистон ҳам албатта тамом шудани рақобатро интизоранд.
پس از بین دو بازیگر ما میگذرد، هرچند سرعت پاس هم بلند نبود ولی پس گذشت. حمله نوبتی بازیگران ازبکستان. هجوم نوبتی پس به خط حمله. توسط کنار هجوم نوبتی بازیکنان کشور ازبکستان. کمتر از 10 دقیقه دیگر وقت اساسی باقی مانده است. طبعا گفتیم در این مسابقه یک قسمت 40 دقیقه عبارت است و البته بر زمین 40 دقیقه قسم دوم باز اون دقیقه که دوبار اضافه خواهد کرد. پرتاب به داخل جریمه گاه. ضربه نوبتی و توپ گرفته می شود. حمله نوبتی بازیکنان کشور ازبکستان توسط کنار. بعد این حمله جریان می داشت، پس از به کنار می رفت. اینجا خود بازی را ویران کرد بازیگر ما. بازی رقمی 18 که از ذخیره به میدان آمد، شیرین جورامرادووا. ضربه نوبتی
حمله نوبتی بازیکنان ازبک. ضربه به طرف دروازه ما. این وضعیت را برطرف کردن توانستیم. میتونیم با حمله گذاریم. علیسا خوسانووا حالا با توپ. بدن شیرین جورامورودووا. و این بازم یک فرصت دیگری بود که به نتیجه به انجام رسید. ضربه به طرف دروازه و یک مرتبه دیگر تو به دروازه ما وارد می شود. حساب 7-0 می شود دوستان عزیز. ماریا داخووا این گل را به هدف رساند و ما مشاهده میکنیم لحظه تکرار این گل رو از فاصله دور با پای چپ زده شد. هجوم نوبتی. هجوم نوبتی. و چنین حساب کلان در این مسابقه البته با قید نگرفته شده بود تا همین دم. حساب 3-2 بود تاجیکستان ایران، حساب 2-0 قرقیزستان تاجیکستان، 1-1 ازبکستان ایران، 1-0 ازبکستان قرقیزستان. ولی چنین حساب عموما نبود. 7-0 2-1 قرقیزستان ایران. دخترش 1-2 اونجا ایران غلبه کرد. 3 دقیقه زم کرده می شد و وقت اساسی قسم دوم 40 دقیقه اساسی نیمه دوم هم به انجام رسیدند.
партов ба канор. партов ба нимаи майдони мунтахаби мо ва як паси дигар. این وضعیت رو برطرف کردن توانستیم. دقیقه آخرین زم کرده دوور هم به انجام رسید. دوستان ارجمند 3 دقیقه که دوور زم کرد با 40 دقیقه اساسی قسم دوم. ضربه فروغوزی ما با مرکز میدان. دوباره البته میتواند صدای اشتک خود را بلند بگرداند. دیگر در چنین بازی البته عموما مهم نیست. 3 دقیقه که زم کرده شدند و اون وقتی که تلف شد باید جبران کرده شود. عموما دوباره میتوانست 1 دقیقه رو زم نکند. ولی برای بازم به درد آوردن چشمانی ما دوباره به خلاصه میباید که باید از 3 دقیقه زم کرده هم بازیگران در میدان بیشتر رقابت را پیش برند و همین طریق دوستان ارجمند دوباره در نهایت کار صدا شکرش را بلند میگرداند. این بازی در نهایت پایان مییابد. به حساب 7-0 منتخب ازبکستان پیروزی خود را به دست آورد و منتخب ازبکستان قهرمان کاف ایوبی ویمنز چمپیونشیپ 2026 می شود. ما البته تبریک به تنت میگوییم منتخب 20 ساله ازبکستان را. مراسم جایزه سپوری هم اینجا برگزار می شود که پس از چند از آن آغاز می گردد. اون را ما شما پیشکش میکنیم که در اونجا البته جایهای یکم، دوم و سوم صاحب مدال خود می شوند.